ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے رنگاریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم حلقے کے آدی بٹلہ، ترکا یمجال اور دیگر علاقوں میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے منشیات کی روک تھام اور اس کے معاملات سے نمٹنے دو خصوصی یونٹس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح پولیس سربراہ مہندر ریڈی نے آج کمشنر آفس بشیر باغ میں کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی کو پولیس کی سلامی دی گئی اور منشیات کی لعنت کے سلسلے میں بیداری فیچر بھی پیش کیا گیا، جس کا مشاہدہ ڈی جی پی اور پولیس کے دیگر عہدیداروں نے کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے ڈی جی پی کا استقبال کیا۔ منشیات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا پہلا شعبہ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ ہے، جبکہ دوسرا شعبہ نارکوٹکس انویسٹیگیشن سپر ویژن ونگ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں شعبے پولیس کے عہدیداروں کو منشیات کی روک تھام کے معاملات کے سلسلے میں مدد کریں گے اور سزا کو یقینی بنائیں گے۔ ایچ این یو ڈبلیو دفتر کمشنر پولیس سے کام کرے گا اور ڈی سی پی رینک کا عہدیدار اس کی کارکردگی کی نگرانی کرے گا۔ 2 انسپکٹرز، 4 سب انسپکٹرز اور 20 کانسٹیبلز اس یونٹ میں کام کریں گے۔ اس یونٹ کے کام میں انٹیلیجنس کی معلومات، منشیات سپلائی کرنے والوں گاہکوں کا پتہ چلانا اور ان کی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق کیے گئے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے اعظم پورہ میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیادت میں حکمراں جماعت کے قائدین اور کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ قبل ازیں محمد محمود علی کی قیامگاہ سے یہ احتجاجی ریلی کی شکل میں علاقہ چادر گھاٹ پہنچے اور وزیر اعظم مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے سیاہ جھنڈے ہاتھ میں لیتے ہوئے نعرے بازی کی اور کہا کہ مودی کی تاناشاہی نہیں چلے گی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ روز تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق دیے گئے بیان کو غلط قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک ایک بڑی تحریک تھی۔ انہوں نے کہا کہ آندھرائی عوام کے ساتھ مل کر 58 سال تک تلنگانہ کے عوام رہے۔ 1956 میں تلنگانہ کو آندھرا میں ضم کیا گیا تھا، تبھی سے تلنگانہ سے کئی طرح کی ناانصافیاں کی گئیں۔ మలక్పేట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ధర్నా చేశారు. నిన్నటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పార్లమెంట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. తెలంగాణ అంటే బిల్ పాస్ చేసిన ఆయన పీరియడ్లో, బీజేపీ పీరియడ్లో 3 స్టేట్ బిల్ పాస్ చేసిన, ఈ కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో ఒక బిల్ పాస్ అయింది తెలంగాణ కోసం. ఈ బిల్ డెమోక్రసీలో చేయలేదు. ఈ సరాసరి రాంగ్ ఉంది. తెలంగాణ మూమెంట్ పెద్ద మూమెంట్ ఉంది. తెలంగాణ స్టేట్ కొత్త స్టేట్ లేదు. 69లో చాలా మూమెంట్ జరిగింది. 58 ఇయర్స్ నేను ఆంధ్ర కలిసే నుంచి ఉన్నారు. 1956లో ఆంధ్రతో కలిసే తర్వాత తెలంగాణ మీద చాలా అన్యాయం జరిగింది. 1969లో 400 మంది పోలీస్ ఫైరింగ్లో చనిపోయిన మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 2001లో ఈ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. 1956లో ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్. ఆయన మీద ధోకా చేసిన అంటే తర్వాత చాలా టైంలో ఇది మూమెంట్ జరిగింది. 2001 తర్వాత 14 ఇయర్స్ పోరాటం జరిగింది. 1200 మంది బలిదానం ఇచ్చారు, సూసైడ్ చేశారు తెలంగాణ కోసం. తర్వాత బిల్ పాస్ అయింది. ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన మాటలు అంటే నేను ఖండించేస్తా. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా నారాజు ఉన్నారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన మలక్పేట్ 2 కార్పొరేటర్ ఉన్నారు, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, సీనియర్ లీడర్స్ ఉన్నారు. వచ్చే మొత్తం ఇక్కడ చాదఘాట్లో ప్రొటెస్ట్ చేశారు, ధర్నా చేశారు. అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఒక మాట చెప్తున్నాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి, మీ అల్ఫాజ్ అంటే వాపస్ తీసుకోండి. ఇది అల్ఫాజ్ రాంగ్ ఉంది. మీ ఇట్లా చెప్తే ఎట్లా? ఇది డెమోక్రసీ లేకుంటే తెలంగాణ బిల్ పాస్ అయింది అంటే టోటల్లీ మేము మాట ఖండించేస్తా. ఈ ప్రజా డిమాండ్ ఉంది. 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేసే తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన మహాత్మా లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ తర్వాత ఇండియాలో తెలంగాణ స్టేట్ నంబర్ 1 డెవలప్ అవుతుంది. బాగా ప్రజలు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. నేను ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేసిన అందరికీ పేరు పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా ఆనరబుల్ సీఎం అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 సీఎం ఉన్నారు, మన నంబర్ 1 లీడర్ ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన లీడర్ అంటే మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన
متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں وزیر اعظم مودی کے پارلیمنٹ میں گزشتہ روز کیے گئے ریمارکس کے خلاف گن پارک یادگار شہیداں پر ٹی آر ایس کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکن بڑی تعداد میں تلنگانہ کے لیے جان کی قربانی دینے والے افراد کی یاد میں تعمیر کردہ گن پارک پر جمع ہوئے اور مودی کے ریمارکس کی مذمت کی اور ان ریمارکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج میں ریاستی وزیر تھلسانی سرینواس یادو، خیرتآباد کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی دانم ناگیندر اور دیگر نے شرکت کی۔ احتجاجیوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ریمارکس نامناسب ہیں کیونکہ تلنگانہ کے عوام سے کئی دہائیوں سے ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے تلنگانہ تحریک شروع کی گئی تھی اور 2014 میں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیا گیا۔ కాకతీయ మిషన్ భాగీరథ దాంతో పాటు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ రెండోది రోడ్ కనెక్టివిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ విధంగా జరుగుతుంటే ఏ రోజు కూడా నిధులు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి। మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే మరి ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా బౌ బౌ అని అరుస్తున్నటువంటి ఈ బీజేపీ నాయకులారా, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రాష్ట్రానికి 24 గంటల కరెంటు తెచ్చడానికి నీళ్లు ఇస్తున్నాం, సాగుకు నీళ్లు ఇస్తున్నాం, ఈ దేశానికి మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారని అడిగిండు। దాని మీద ఆన్సర్ చెప్పండి। అది వదిలిపెట్టి అంబేద్కర్ వారసుల్లాగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు। ఈ రోజు ఈ దళితులు కానివ్వండి, గిరిజనులు కానివ్వండి, 40 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మీ బడ్జెట్ ఎంత పెట్టారు? ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ సప్లాన్ నిధులు ఈ దేశానికి మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ లో కూడా సరిపోదు। అదేవిధంగా దళిత బంధు అనే గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకోండి। రెండోది, ఈ ప్రధానమంత్రి గారు మరి కేంద్రంలో సిగ్గు లేకుండా ఎయిర్ ఇండియా బేసిది, ఎల్ఐసి బేసిది, సింగరేణి అమ్మేస్తాం, విశాఖ అమ్మేస్తాం, ఈ విధంగా بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلانا نے اکبر باغ ڈویژن کے دیانند نگر اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیوریج لائن، ایس ڈبلیو ڈرین اور درختوں کی کٹائی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر منہاج کے علاوہ بلدیہ اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی لیڈر کے شعراء نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے تلنگانہ سے متعلق ریمارکس نامناسب ہیں۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں ریمارکس سے ریاست کے عوام کی توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی 7 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تیلگو ریاستوں کی تقسیم غیر سائنٹیفک تھی۔ ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ نے دہلی کے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کے ریمارکس وزیر اعظم نے کیے ہیں، پارلیمانی طریقہ کار جاننے والا اس طرح کے ریمارکس نہیں کرے گا۔ بل کو یہ دیکھتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے کہ ایوان میں اس کو اکثریت حاصل ہے یا نہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بی جے پی نے بھی تلنگانہ بل کی حمایت کی تھی، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ డిస్ట్రక్షన్స్ పేపర్ కానివ్వండి పాస్ అయిన బిల్ కాదు। ఇవాళ చైర్మన్గా ఉన్న ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు రాజ్యసభకి చైర్మన్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆయన మెంబర్ ఆదరు బీజేపీ నుంచి మెంబరే కాకుండా ఒక 10 అమెండ్మెంట్స్ మూవ్ చేసిండు। ఆయన గురించి హౌస్ ఎగ్జిట్ 40 minutes డిలే చేస్తాం అంటే ఆయన ఒక్కొక్క ప్రతి దానికి ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు దానికి రిప్లై చేస్తూ ఉంటే కూడా సమ్ హీ హ్యాడ్ హిస్ వర్డ్ లాస్ట్కి ఏది మీ స్టేటస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని, డబ్బింత ఇవ్వాలని. సో హీ టుక్ ది హౌస్ ఫర్ 40 minutes బ్రింగింగ్ లాట్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్. సో ఈజ్ ఎ విట్నెస్ టు ఇట్స్ పాసింగ్. ఆయన బీజేపీ, ఆయన వాళ్ళ చైర్మన్, వాళ్ళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కాబట్టి ఏదో గలాబిలా జరిగేసి బిల్ పాస్ చేసేది అని చెప్పడము అబ్సల్యూట్లీ నాన్సెన్స్. బికాజ్ మీరందరూ ఉన్నారనుకోండి, యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ యూ విల్ దేర్ ఆన్ దట్ డే నైట్ లోపల కౌన్సిల్లో. అది నైట్కి మనకి 11:30, 12 o'clock అయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వెంకయ్య నాయుడు హూ వాజ్ హోల్డింగ్ ది హౌస్, ద ఫ్లోర్, ఫర్ వెరీ లాంగర్ టైమ్ దెన్ అదర్స్.
కాబట్టి ఆయన కూడా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఆయన కళ్ళెదురుగా ఆయన సమక్షం లోపల స్పీకర్ ఇట్లా మాట్లాడుతూ, చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎంత తప్పుగా ఉందో మీరు భావించండి. కాబట్టి మీరు మిత్రులు రిఫర్ చేసినట్టు ఇది ప్రివిలేజ్ మోషన్ పోవాలా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ వీ షుడ్ గో విల్ కన్సిడర్. शामीरपेट की कुतुब शाही मस्जिद की शहादत पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम पर अवाम की जानिब से बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है। उनके कहने और करने में काफ़ी फ़र्क है। उनके दौर में वक्फ अमला की जितनी तबाही हुई है किसी और दौर में नहीं हुई है। ये वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से मस्जिद शहीद की गई है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ठोस इक़दाम का वादा नहीं किया। सदर नशीन ने अपने बयान के ज़रिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अगरचे के लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मस्जिद की शहादत की गई और इसकी तामीर-ए-नौ का फ़ैसला किया गया, लेकिन मोहम्मद सलीम की मियाद के दौरान शहीद मसाजिद में से एक भी मस्जिद की तामीर-ए-नौ मुकम्मिल नहीं हो पाई है। का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये रजिस्ट्री भी है 9 एकड़ 20 गुंठे की कैंसिल करेंगे हम, और अल्लाह चाहे तो जो है सब जनों के ताउन से, गाँव वालों के, यहाँ के सब के ताउन से जो है यहाँ पर मस्जिद पहले जो थी उससे बहुत शानदार मस्जिद यहाँ बनाएंगे और वक्फ बोर्ड बनेगा। किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छी मस्जिद बनेगी। जो हमारे को कल इत्तला मीडिया के थ्रू मिलते ही हम लोग जो है एक्शन में आए और हमारे पूरे लोग जो है ना रात यहाँ पर पूरे ऑफिसरों को भिजाए। हम लोग टास्क फोर्स टीम आई यहाँ पर, और भी ये देखो यहाँ पर पार्टी वाइज करना नहीं है किसको भी, ना टीडीपी, ना कांग्रेस, ना तेलुगु देशम, ना टीआरएस, कुछ नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है। ये किसी का भी रहो, अल्लाह चाहे तो जो ना सब मिलके जो है एक जैती का मुजाहरा करो और ये मस्जिद अल्लाह चाहे तो मस्जिद बन जाएंगी। किसी पे नुक्ताचीनी भी नहीं करना है, काम होना है यहाँ पर। अपने को काम कराएंगे महल्ले वालों की सपोर्ट से, और यहाँ के सरपंच साहब वगैरह वगैरह सब हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं यहाँ पर। ये सबको तो किसी की तायद नहीं है, बल्कि नहीं है, ये लैंड ग्राबर का काम है। ये जो तोड़े और उसको पूरे को हम उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आज मैं सुबह कमिश्नर पुलिस से भी बात करा साइबराबाद, उन्होंने भी बोले सीरियस एक्शन लेंगे साहब बोल के, और होम मिनिस्टर साहब भी, हम लोग सब मिल के कमिश्नर से बात करें, कलेक्टर से बात करें, और अल्लाह चाहे तो एक मिनट हम खामोश बैठने का सवाल ही नहीं है। अल्लाह चाहे तो जो है ना हम ये चीज़ को अच्छे से अच्छा जैसा पुरानी थी, अल्लाह चाहे तो अच्छी मस्जिद बनाएंगे, और वो जो डिमोलिश करे, जो शहीद करे, उनको तो हम पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो ना उनको जेल को भिजाने का काम करेंगे। सब 64-65 का इसका सर्वे मौजूद है आपके पास। जी, अगर एप्लीकेशन दीजिए, अगर वहाँ मस्जिद बने, अगर बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। तो आपका काम है ना साहब, एप्लीकेशन इधर सुनिए, आप नहीं समझ रहे। आप जहाँ पर भी है हमको बताइए। अभी यहाँ बात अब यहाँ पर इधर सुनिए, आप बात करो, बात करो। अरे भाई अभी यहाँ का जो यहाँ का मसला है, पीछे अभी यहाँ का मसला हो रहा है, ये हो जाने दो ना। यहाँ क्या काम है वो हो जाने दो। सर्वे मौजूद है 64-65 से 2011 प्लान भी बताइए, मंडल वाइज प्रेसिडेंट होगा। सर एक सवाल है, चलो खैर जरूरी बात है ये। का आज हम तमाम मर्द और ख़वातीन या कच्ची तादाद में यहाँ पर आए, और सारा दिन इंतज़ार करने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड जो उसकी मियाद जो है ना 23 तारीख को ख़त्म होने वाली है, और इस वक्त इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक ये काम करने के बजाय ये ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करके गया है। ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, इसका वो बन गया बोलो, ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है।
اور یہ اس کے دور میں आप आपका काम कीजिए, वो सब चलते रहता है। आप इसके दौर में जितने चलो आप छोड़ो जी, आप आपका काम करो जी, आप आपका काम करो भाई, वो सब चलते रहता है। आप चलिए। दौर में वक्फ इमलाक की जितनी तबाही हुई है किसी दौर में नहीं हुई। ये वक्फ बोर्ड की कारस्तानी है और ये वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये मस्जिद जो है ना शहीद की गई है। और अभी भी यहाँ पर भी ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई यहाँ पर ठोस इक़दाम का जो है ना वादा नहीं किया है, बल्कि जो लोग आए हैं उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है। तो लिहाजा अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि ये चेयरमैन कुछ करने वाला नहीं है और ये आगे के लिए भी इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। और ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी किया है, इनसे कहा है कि 100 रुपए देकर तुमको लाया गया है। ये कितना जो है ना गिरी हुई जहनीत का है ये चेयरमैन, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोलिए सर। टीआरएस ने वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुतल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को ज़िल्लत-आमेज़ करार देते हुए इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर ऐवान में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया था, जिस पर तेलंगाना में बरहमी पाई जाती है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज किया गया। कई मकामात पर सियाह परचम थाम कर बाइक रैलियाँ निकाली गईं। इन एहतजाजियों ने तेलंगाना से मरकज़ की नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून में इस नई तेलुगु रियासत से किए गए वादों को मोदी हुकूमत ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स के ख़िलाफ़ बडंगपेट में टीआरएस कायदीन की जानिब से उनका पुतला नज़र आतिश किया गया और तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में दिए गए उनके रिमार्क्स को गैर ज़रूरी करार दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर रियासत से किए गए तमाम वादों को नज़रअंदाज करते हुए तेलंगाना रियासत से शदीद नाइंसाफ़ी की है। నిన్న రాజ్యసభలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలపైన ఈరోజు బడంగ్పేట్ మరియు మీర్పేట్ కార్పొరేషన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనము విడిపోయిన తర్వాత ఎట్లయితే ఎంత డెవలప్మెంట్ అయిందో ప్రతి ఒక్కరిని కదిలిస్తే తెలుస్తుంది. అటు పెన్షన్ల విషయంలో కావచ్చు, అటు షాదీ ముబారక్ విషయంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా గర్భిణీ స్త్రీలకి జరుగుతున్న లాభంలో కావచ్చు, డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో కావచ్చు, ఇంటింటికి నల్లా విషయంలో కావచ్చు, ప్రతి ఏది చూసుకున్నా కానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎక్కడైతే పాలన చేస్తుందో ఆ రాష్ట్రాలు ఎలా ఉన్నాయి, మళ్ళీ మనం విడిపోయిన తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఎట్లుంది, అటు ఐటీఆర్ విషయంలో కానీ ఇటు ఉద్యోగాల విషయంలో కానీ ప్రతి చోట ఇది లేదు డెవలప్మెంట్ అన్నట్టుగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. మోడీ గారు ఎక్కడ తెలంగాణ గుజరాత్ని మించిపోతుంది అనేసి భయపడి తెలంగాణ పైన వ్యాఖ్యలు ఏదైతే చేసినారో అవన్నీ వెనక్కి తీసుకోవాలి. మన తెలంగాణకు చిన్నమ్మ అని చెప్పుకునే సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఆత్మ ఘోషిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమెనే ముందుండి తెలంగాణ బీజేపీ ఈరోజు రేపు వాళ్ళే జవాబు చెప్పాలి. అప్పుడు మేము చిన్నమ్మ సోనియా గాంధీ తల్లి తెచ్చిందని కాంగ్రెస్ వాళ్ళంటే, బీజేపీ లేదు మా చిన్నమ్మ తెచ్చింది అని సుష్మా స్వరాజ్ అన్న బీజేపీ నాయకులు ఇప్పుడు జవాబు చెప్పాలి. మీ నరేంద్ర మోడీకి ఏమి చెప్తారు, ఏం జవాబు చెప్తారు? ఎందుకంటే తెలంగాణ ఎంతమంది అమరవీరులు అయితే మనకు తెలంగాణ వచ్చిందో అందరికీ తెలుసు. నరేంద్ర మోడీ ఆయన మాటల మతి తప్పింది అని ఆడ సింపుల్గా మనకు అర్థమైపోతుంది. అన్నాడు తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో మరియు ఎస్పెషల్లీ ఇరిగేషన్లో చాలా అభివృద్ధి బాగా చెందుతుందని ఆయన మాటల్లో చెప్పిండు. మళ్ళీ తెల్లారి పార్లమెంట్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ కోవిడ్ నిబంధనలు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఏమి చెప్పాలి. हिंदू कारकुनों के आगे डट जाने वाली महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उडुपी की बहादुर तालिबा बीबी मुस्कान खान को सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने अपनी तरफ से और जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद दी और इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से इस बहादुर बेटी को बतौर हौसला अफजाई 5 लाख रुपए नकद रकम इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। बीकॉम की इस तालिबा ने अपने हौसले से ये पैगाम दिया है कि इंसाफ और सच्चाई को कोई ताकत नहीं झुका सकती।
ساتھ ہی ملک کی بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنے کا بھی اس نے حوصلہ دیا ہے اور ایمان کی حفاظت کی بھی تعلیم دی ہے۔